مساء الخير مسيو الرحماني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، bonsoir, azul, أهلا وسهلا بتو الموند. Nous sommes le 25 جانفي. ونتشرف أن نتحدث مع الشعب الجزائري اللي تبع فينا في هذا اليوم اللي راح تكون فيه توضيحات وتصريحات جد هامة حول الوضعية في الجزائر، وكذلك وش هي اللي راح يخرجنا من الأزمة السياسية اللي رانا فيها. Très bien مسيو الرحماني. شفنا لا موبيليزاسيون دو حراك يوم الجمعة. Comme d'habitude, mobilisation énorme. Comme d'hab, الحراك لا موبيليزاسيون elle est toujours énorme. التعبئة ما زالت، يعني 49 جمعة و48 ثلاثاء، والشعب يصرح ويندد باللي انه رافض للنظام. الشعب ما زال في تنحى وقاع، الشعب ما زال طالب المادة 7 و8 السلطة للشعب، لكن لا حياة لمن تنادي. النظام هذا سد ودنيه، سد فمه، عمى عينيه، ما يشوف فيه والو، يشوف غير في المصلحة الخاصة تاعو وتاع المافيا اللي يخدم فيها. تبون رئيس غير شرعي، الشارع صرح بها، سموه تبون الغبرة، سموه تبون الكوكايين، سموه تبون يبيع في الصحراء، ما لقاوش يقولوا له. هو ما على بالوش يصنفون. هذا السيد أكد حاجة واحدة كما قلنا في العنوان، راهو يطبق في برنامج بوتفليقة وبرنامج النظام اللي حكم الجزائر من 62 اليوم. على كل حال ما عنده حتى شرف بالنسبة لنا احنا، وما عنده حتى نخوة تاع رجولية، لأنه إنسان اللي الشعب رافضه والجزائر رافضته. ما فهمتش أنا واش قاعد يدير. قاعد مسيو الرحماني عنده اوبجيكتيف ولازم يروح يطبق الاوبجيكتيف تاعو سيتو. وكون تكمل الوضعية هكا راح ينجح، المافيا راح تنجح في السيطرة على الجزائر. علاش؟ لأنه ما عندناش قيادات سياسية اختارها الشعب وتمحور حولها، ما عندناش. نو مسيو الرحماني كاين بصح ما يهضروش، تقول خايفين، ماشي خايفين يهضروا، ما ils n'ont pas confiance. عندنا قيادات سياسية مسيو الرحماني، des gens compétents, mais où ils ne parlent pas, ou le peu qui parlent, ils sont muselés après. صح، عندك الحق مدام، ما نهضروش على الشخصيات، احنا نهضروا على الشعب. الشعب الطائر هذا لازم يسترجع الثقة في نفسه ويثيق في الناس، يخلق منهم طبقة تمثل الثورة الشعبية هذه باش نقدروا ننتصروا على النظام هذا، لأنه النظام ما زلنا في نفس الوضعية اللي بدينا فيها. صار تغيير الأسماء كما قال لهم الشعب، النص في الحبس والنص مع تبون، لكن هادو بكل سي دي فيزيبل. هادو بكل وش يكونوا؟ ما يكونوا والو، خدامين نتاع لا مافيا الحقيقيه اللي تسير في الجزائر. المصالح نتاعها ما تقاستش لحد الان، ما زالوا يحوسوا يسيطروا على الجزائر وعلى الثروات الباطنيه نتاعها، حتى اللي ما نقدروش نستغلوها، ولا الاستغلال نتاعها ما فيهش امن وامان لينا. سمو مسيو رحماني، مسيو تبون insiste pour l'exploitation dans le gaz de schiste, alors qu'il sait pertinemment que cette énergie elle présente des dangers pour l'environnement. Et puis lui, il veut engager des pays qui veulent expérimenter en Algérie. Donc il ne maîtrise pas la technique. Comme vous l'avez dit, c'est les États-Unis qui maîtrisent la technique. Et j'aimerais bien que vous expliquiez aux gens, comme ça, parce que les gens ils n'ont pas compris le problème dans le gaz de schiste. بون السؤال نتاعك عنده شقين، لا كيستيون تاعك فيها دو فولي، يا دو فولي ديفيرون. لو بروميي فولي سيك الرئيس هذا راهو يقول عندنا كنز تحت الارض، علاه نحرموا نفوسنا منه. الكنز اللي تحت الارض حتى ولا كان نعتبروه كنز، ماشي هذا الحكم اللي رايحين نخليوه
يستغل الكنز نتاع الشعب الجزائري، لانه هذا الحكم اللي ما قدرش يطور الجزائر ب2000 مليار دولار راح يطورها غدوه كي يستنفذ هذا الكنز اللي يهضر عليه السيد هذا اللي اسمه تبون. باش نهضروا الشعب الجزائري، هو في الاسره تاعو ما قدرش يخرج اسره نظيفه، عنده بنود داخل في الكوكايين وفي البلونشيمون دارجون. نتيق فيه انا في كنز حطوا ربي للشعب هذا، ربما يستغلوه. هذه تفكرني في سورة الكهف، لما سيدنا الخضر وموسى عليه السلام بناو السور اللي كان فيه كنز لغلامين يتيمين باش السفهاء نتاع المدينه ما يلقاوهش. حنا تبون الناس اللي معاه سفهاء الجزائر، حتى ولا كان الغاز دو شيست والله الويل دو شيست سي ان تريزور في الجزائر، ماشي نتوما اللي تمسوه، وماشي نتوما اللي تستغلوه، وماشي نتوما اللي رايحين نخليوكم تزيدوا ترهنوا الجزائر كيما رهنتوها ب2000 مليار ما درتوا والو. وروح شوف السكنات اللي بناها السي تبون، كاتاستروف. وروحوا شوفوا المشاريع اللي تسرقت 2000 مليار ما داروا بها والو. هاي في الصحافه كامله. الروس ديبلوكا 375 مليار اورو باه يطور روسيا، ابا قدمها روسيا وحدها 10 خطرات قد الجزائر، زيد ضيف اليها الدويلات اللي لاصقه فيها. 375 مليار بور مودرنيزي لا روسي، حنا 2000 مليار، 1000 تحت الطابله و1000 ديكلاري ما داروا بها والو. مازالوا فيلاجات ما عندوش حتى الطريق ولا الغاز. ولا الغاز ولا الرصيف ما عندناش. يطيح حتى الناس تموت في العاصمه. عندنا عائلات مطيشين لبرا في التروطوار، نساء، وحده طلقها راجلها، وحده مات راجلها، وحده ما عندهاش اللي يعولها، واحد به مرته وولادو لبرا رابت عليه الدار، هم ساكنين في الخيم. ويقول لك عندنا كنز، والكنز نأتمنك عليه انت تسرق، انت فاميلتك ما عرفتش تربيها، خرجت لنا في المجتمع بنك آفة، وما نهضروش على ولادك الاخرين. نتيق فيك انا تسير بلاد ولا الكنز نتاع شعب. نتوما مسيو رحماني تبون في الندوه الصحفيه اللي دارها طرحوا له سؤال على الحرقه، ممكن عنده واحد الاجابه اللي الشعب حار فيها. قال لهم غادي نرسل هاد لي جون يروحوا لوروب ويشوفوا بعينيهم لي جون كعايشين في لوروب باش بالك ميزيريا. دونك اون سو دي بلي مسيو تبون نو مسيو معليش حنا اون ريسبكت لا لو بريزيدون بيسكو هو راه بحال لنا قال حنا نقولوا مسيو باسكو اون ايديك لا غلط. دونك بالك تبون بالك ما خرجش ما سافرش ما شافش لي جون كيعيشين في اوروبا. ما قرينا هاد لو جون في اوروبا ما يخدمش، عنده مدخول، عنده اراسه، عنده الى درو لوجمون، عنده دي زاد يروح لي زاسوسياسيون. بالك تبون ما يعرفش هاد الصوالح، ما يعرفش بلي لو جون في الجزائر دروك راه يكفي له يخلص 20 مليون وما يعرفش روح يوصل ولا ما يوصلش. اذا هو هذا تبون ما راكش يعطي حلول للحرقه. كيفاش نجي نلقى حلول اقتصاديه كبيره باش يطور في بلاد كيما الجزائر؟ ماشي غير الحرقه، دابور يفوك يحبس هو بعد يشم الكوكايين، باسكو ما على بالوش واش قاعد يهضر، ما يوزنش واش قاعد يهضر. وزيدك حاجه اكثر من هذه، ما كانش احتقار للشعب انه الرئيس يهضر تحت خشمه، يعني يهضر بكلمات وعبارات كانه محتقر الشعب، يهضر تحت خشمه، الكلمات نتاعو ما تخرجش واضحه معبره. يهضر على الحرقه هما سببها النظام الفاسد هذا اللي خدم فيه هو 40 سنه، هو سببها، هو من اسباب الحرقه. كون ما 3000 مسكن اللي داو دراهمها هو وصحابه وما تبناتش، بالك كون كاين 3000 جزائري ما حرقش، او 300000 جزائري ما حرقوش، ربما الاوضاع تتغير. تبون ما عندوش برنامج. كاش واحد يقول لك البرنامج نتاعي نستخرج الغاز دو شيست، عندنا كنز تستغلوا فيه الكنز. ها يا سيدي هاك جبت الغاز دو شيست والدراهم واش حدير بهم؟ وين هو البرنامج نتاعك؟ والله تجيب صحابك بوتفليقه كان عنده حداد
وانت تجيب لنا واحد اسمه نجار ويزيد يدقدق الطرق واوتوروت واحده اخرى ب 50 مليار دولار اي انسي دو سويت. وهذا البرنامج نتاعك. حنا اون بارل دو ديفيرسيفيكاسيون ديكونومي، وين البرنامج نتاعك؟ لا رايح للغاز دو شيست، عندك غير جبيلات الحديد والكوبالت في تندوف، علاش ما تلونسيش بروغرام ديكسبلوطاسيون دو غير جبيلات؟ علاش ما ديفلوبيش لاندستري سيديرورجيك كي نو بيرمي ليكسبور؟ علاش ما ديفلوبيش لا ترانسفورماسيون دو فوسفات او ليو نيكسبورتيو الفوسفات بروت نيكسبورتيو ترانسفورمي؟ علاش اون بار با دينيرجي رينوفلابل؟ علاش ما سنيوش شراكات مع دول اخرين كبار كي ميتريز لي زينيرجي رينوفلابل؟ بالك اون فا فورنير لافريك اون الكتريسيتي، رايح لي الغاز دو شيست، عباك واش معناتها؟ معناتها تبونوا اللي معاه سي دي فامبير. لازم الشعب الجزائري يفهم هادو سي دي فامبير يمصوا لكم الدم نتاعكم. Non, M. Rahmani, en plus, il ne fait que exécuter les ordres de la France, puisque ça a été déclaré, M. Rahmani, sur Le Point et Observe, sur le journal Le Point, où ils ont dit le gaz de schiste, l'Algérie, c'est le terrain d'expérimentation pour la France. C'est clair et net aujourd'hui, M. Bon, شوفوا باش نقولوا حاجة، كاين دولة واحدة في العالم حاليا متمكنة من تقنية استخراج الغاز الصخري والزيت الصخري وما تمد التكنولوجيا هذه لحتى واحد، هي الولايات المتحدة الأمريكية. برك يعني أي دولة، الصين، فرنسا، الفنزويلا، أي دولة في العالم تحب تستخرج الغاز دو شيست لازمها تتفاهم مع الامريكان، لانه هو الوحيد اللي عنده التقنيه من 1950 ماشي قبل، وهو يتيستي ويدير في لي ريشيرش في الدومين هذا. لازم الناس تفهم الموضوع هذا، لانه التكنولوجيا تسوى دراهم كبار. اي واحد متمكن من التكنولوجيا يولي براتيكمون متمكن في الميدان هذاك في العالم. نعطيك انا ان اكزامبل، لي شينوا افيك هواوي لا 5 جي اترافير لو موند نتحرب عليها مع الامريكان. علاش؟ لانه لي شينوا تمكنوا من لا تكنولوجي 5 جي، كي تمكنوا منها قاعدين إلا فورنيس على لوروبي او موند موان شير كو لي غروس كومباني امريكان اوروبيان. تقلبت الدنيا، دوروها لهم اسبيوناج اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا، اي امبارغو سور هواوي، وينحيوا له مام جوجل، ودخلت فيها جوجل وانسي دو سويت. Il faut comprendre, on est dans un monde qui évolue de manière technologique. La technologie, ou l'arme de pointe. C'est l'arme de pointe. لازم نفهموا. درك حنا اللي حيجي يدير الغاز دو شيست في الجزائر جاي باش يتعلم كيما نقولوا حنايا الحفافه في راس اليتامى. كانت فرنسا ولا النرويج ولا اي دوله اخرى ولا الهند ما يهمناش، اللي جاي عندنا جاي يزبل الجزائر باش هو يميتريز لا تكنولوجي. justement سي رحماني سي سكي سباسي من 62 68 باش الشباب يعرف باللي فرنسا elle a fait des essais nucléaires في الصحراء الجزائريه من 63 à 68 مين كنا اونتر بارونتيز كنا مستقلين بصح كي تقولوا بون سي essais nucléaires نو يفوق. شوفوا هذه ثاني لازم نكونوا صراحه مع الشعب الجزائري. اللي جابوه رجليه الدعق ليه كي نقولوا فرنسا دارت وحنا علاه ما حبسناهاش. هنا الشعب لازم ما تقوليش فرنسا دارت، اخطيوني من فرنسا دارت والهند دارت، حنا علاه قابلين. راني جايك جوستومون انا جاي تيمونياج عن جورناليست الجزائري كي في تفضل سمع الجزائريين قول هضر كي دينونسي هذا كشف لي زيسي نيوكليير كشف فرنسا راح اتصل بقناه فرنسيه هي فرانس 2 هذا تيموناج نازل من عند الجورناليست قال لي عطاوني دراهم ورحت وجاي دي اوتوريزاسيون وجا في دي تورناج وجا ديموندري قالوا لو دوكيومونتير فات في فرانس 2 قال لي بعد بروبوزيت التلفازه الجزائريه باش ندير لو ميم ريبورتاج قال لي لا دوموند تاع التورناج قال لي نحقت قال لي عمري ما عطاوني جواب قال لي فرنسا كشفت فرنسا عطاوني باش نتورني قال لي وبغيت نكشف فرنسا في الجزائر باش الشعب يشوف قال لي عطاوني يعطوني ريبونس باش الشعب يعرف باللي هادو اسرار ما غيهم يقعدوا متسوسين. الور واش بان لهم واش كاين في لي زارشيف اللي ما عرفوش يدخلوه. شوف
هادو امورات تقدر تروح حتى لبعيد. على بالك باللي فرنسا خرجت حقيقه من الجزائر في 1978، خرجوا من واد الناموس ومن لي سونتر دو ريشيرش بكتيريولوجيك، يعني مراكز البحث للاسلحه البكتيريولوجيه. لا، المشكل موش في عدوك، المشكل في الخبيث خوك. ما هذاك هو عدو مسيو رحماني، العدو الحقيقي او داخل، ماشي الخارجي اللي داخل معك في الدار، اللي قاعد يبيع فيك وانت حي. ما نحبش واحد يقول لي فرنسا، الالمان، الامريكان، وانت علاه تتسفر. اللي راهم حاكمين البلاد هما يستسفر، حنا اون بو ريان فار. الشعب لما يحل عينيه يرفض. الشعب عمره ما خلاوه يحل عينيه. دركا حل عينيه. نونباش كو عندهم فئه واللي هي الدباب اللي راهم خالصين ومقتنعين باللي هادو اللي يحكموا الجزائر ما يبغوش فرنسا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لا كانت العامه، يعني اغلبيه الشعب، يعني حقيقه وطنيين حقيقيين وفاتحين عينيهم يحبوا الجزائر سوف تتغير لا محاله. ولا كان اغلبيه الشعب ذباب، راح الامور تستمر هكذا في الاسوء الى الاسوء. لكن يفوك نحبسوا الفكره هذه. كبرنا، ماناش يتامى درك، حنا ماناش يتامى. عندنا نبره تاع دوله، عندنا حدود معترف بها دوليا، عندنا قطعه ارضيه، عندنا شعب حقيقي وشعب طائر حاليا. خاصته قياده سياسيه، لازم يتمحور حول قياده سياسيه. وما يجيوش انا اصحاب سلميه، اصحاب اوتبور والثروات هذيك البنفسجيه ولا الفيوليه والصفراء والاورنجيه، ما لحقت الوالو هذيك. لانه لو سيستم اوتبور لما تواصل سلميه دون قياده سياسيه، راح ينحيوا جماعه كانوا تابعين للجهه ا ويحطوا نفس الجماعه خامجه تابعه للجهه بي. يعني هادو اوتبور والثورات السلميه تسمح بتغيير الميزان المتسلط من ضفه الى ضفه، بصح ما يقضيش على التسلط، ما يقضيش عليه، محال. حنا قلنا سلميه في انطلاق الثوره السلميه. واش معناتها؟ معناتها هاته هي يدي، الشعب يقول للمافيا هاته هي يدي امدها اليكم بالسلميه. بصح كي ما تسمعليش لازم نصعد الموقف. سيدو فامبير، سيدي يهضر على الغاز جو سيس والعابلو يسيلو، او يشوف لي مليار دولار كي فاون غرونجي هو وصحابو والمافيا. انا قلت لك واحد عائلته ما قدرش يربيها، يحكم شعبه. نتيق في واحد انا بابلو اسكوبار، بنو داخل فيه ترافيك، وماشي نيمبورت كال ترافيك، دون ناركو تيروريزم. سي ميم با دو ناركو ترافيك، سي دو ناركو تيروريزم. البوشي سي افير دو ناركو تيروريزم، حبيتو ولا كرهتو، وما تاولوا حتى تاويل. Ce qui est bizarre, jusqu'à maintenant, on ne connaît pas les tenants et aboutissants de l'affaire. On pense que ça y est. ما تقدرش، قاعدين يتيهوا في الشعب. السيد يهضر، شوفوا الصوره واضحه. جابوا لكم رئيس دراع وقبلتوه بصفه غير مباشره. اخرجوا السبت والحد والاثنين والثلاثه والاربعاء، ما ديروش القباحه برك. هكا النظام يقول لكم ما ديروش القباحه. ساعه يخطف حبات زوج اللي كيديهم، ساعه يخطف جماعه يفورميهم في الحبس ويرجعهم لكم للحراك. خدمه قديمه هذه. المهم ما تشكلوش قيادات سياسيه. المهم ما تكونش عندكم ناطقين حقيقيين سياسيين يحطوا النظام هذا امام امر الواقع. خرج على روح كل يوم. غدوه دوك يدير لكم انتخابات برلمانيه كيما جابوه هو حطوه، راح يجيب لكم برلمانيين يحطهم وسينا يحطوا. لا بروف الحكومه تاعو بكل سي دو ريسيكلاج. وكون غير جا ريسيكلاج تاع بلاستيك، ريسيكلاج تاع زبل، سي ميم با دو بلاستيك، سي ريسيكلاج تاع زبل فقط. او سا سكيفو. غدوه يدير لكم برلمان وسينا
وغدوه تهضروا يقول لكم البرلمان صوت على الغاز الصخري واللي يهضر نضربوه برصاص. دوله سي نورمال، كملوا خرجوا، ما كان حتى مشكل. خرجوا الاغاني الجديده اللي حبيتوا والاهازيج اللي حبيتوا، مادام ما تتمحوروش حول قياده سياسيه فو نوري با غان كوز. ما تربحش المعركه خاسره، معركه بدون قياده معركه خاسره. برك هذا لازم الشعب يفهم الشيء هذا. خرجوا الممثلين يديهم للحبس، لا 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 يديهم للحبس، لا يديهم للحبس. ممثلين في الخارج، جزائريين في الخارج، ممثلين الداخل عمرهم لا يقدروا يديروا حاجه. ما عندهم النيه وعندهم الكفاءه وعندهم الاخلاص والوطنيه، ما يقدرش، لانه النظام هاي هنا هادو تاع لو باكت دو لالتيرناتيف ديموكراتيك. كواك بالنسبه لي انا هادو خرده ريسيكلاج ثاني. مي طلبوا يتلاقاو، ما خلاوهمش يديروا راسومبلومون، ويقول لك نتحاور مع القوى السياسيه. الاحزاب السياسيه تاعكم هادو الاحزاب هادو تاع لو باكت هذا، والله كون شاف كابيني تاع تبون يعيط لاي واحد منهم يروح يجري كي الكلب يربع، وما خلاوهمش يتلموا. يعني حتى في الخدامين نتاعهم دايرين سيليكسيون. وتحوس نتايا لازم الناس تفهم، لازم الشعب يفهم. انا سمعت كلمه قالها ماكرون دارنييرمون كي زعف على هادو لي سانديكا ولا جيلي جون، قال لهم سي اون ايتي اون ديكتاتور لا فيولونس سوري جوستيفيي. راك تسمع جال هذا فاس اون ديكتاتور. لازم الشعب يفهم هادو ناس ماشي تاع هضره، ناس تاع دبوز. كاين دبوز سياسي، كاين دبوز اقتصادي، كاين بصح اهم شيء ديجا اللي حنا حنقدموه في الكرويه اون فا بريزونتي اون ليست دو كونديسيون، يعني اون فورم تاع خارطه الطريق، ونبعثوها ريكوموندي، لانه الناس تاع الكرويه خدموا خدمه شابه. طلعت عليها انا شخصيا اليوم، ورانا في الحوار عليها في النقاط نتاعها. نبعثوها ريكوموندي لوكالات الصحافه، لوكالات الانباء، الى هذه الناطق الرسمي تاع المافيا تبون اللي اسمها ويسكن في رئاسه الجمهوريه. نبعثوها ليطا ماجور د لارمي، نبعثوها ا تو الموند بور اون سورتي دو كريز. صافي دير هذه سي لا ديرنيير ما طوندو بوليتيك نتاع الكرويه الناس هادو. لا كانوا زادوا رفضوها، واش معناتها؟ معناتها قال لك حنا هما ربي تاع البلاد وقاعدين ندرع، واعلى ما في خيلك كيما يقولوا المصاروه ركبوا هكا. تاعنا حنا وتاعنا وانتم طيروا برك. لكن حنا باش نبينوا ماشي لهادو اللي حاكمين النظام في الجزائر، باه نبينوا للعالم باللي لو كرويا، باللي هذه اللجنه الثوريه للاتحاد والعمل لجنه حقيقيه عندها طابع سياساوي سلمي، لكن لجنه ثوريه من اجل الحفاظ على حقوق الجزائريين، ومن اجل يعني المقاومه باش الجزائريين يلحقوا التطلعات نتاعهم، pour que les Algériens puissent arriver à leur aspiration. Les Algériens aspirent à un état de droit, à un pays de liberté, à un pays de justice sociale, à un pays réel. يعني عدالة اجتماعية، دولة قانونية، دولة حقيقية، دولة حريات، وحريات بكل المواصفات. لا نخضعوا لإيديولوجيا، ولا نخضعوا لتطرف، ولا نخضعوا لأي ثقافة كانت. دولة الحرية في ظل القانون. واش باغيين؟ باغيين دولة تتطور، باغيين دولة وين المؤسسات فيها مؤسسات حقيقية، باغيين دولة ما فيهاش مديرية الأمن، باغيين دولة فيها سكون ابل لي سيرفيس سكري ماشي لي سيرفيس سيكوريتي، باغيين دولة فيها لي سيرفيس دانتيليجونس ماشي لي سيرفيس دو سورتي، باغيين دولة على مقام الدول الحقيقية اللي باغية تتطور، اللي على بالها باللي الخطر كاين في الداخل وكاين في الخارج، وتواجهوا
وهذا بحماية التراب الوطني وحماية الشعب ومقومات الشعب، وكذلك توصيل المعلومة للشعب الحقيقية باش الشعب يفتخر بالمؤسسات نتاعو، لأن المؤسسات نتاع الشعب منبثقة منين؟ من الشعب. الإطارات اللي في الجيش جات منين؟ من الشعب. الإطارات اللي غدوة في لي سيرفيس سكري منين تجي؟ تجي من الشعب، من الكفاءات الوطنية، من بني وبنك وولد مدام وبنتك واكسترا، من الشعب. ما كانش حكومة والشعب، الشعب هو القاعدة الحقيقية المنطلق كل المؤسسات الدولة. وانا نقرا في تياسا بالك جورناليست غلط، لكن لو باد هذا قال لهم il faut supprimer les institutions illégitimes. الو يا جماعه نقول لكم حاجه واحده، هذوك تاع الباد هذو تاع لاليونس شي با كوا، مي فريمون حمير 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 à un point incroyable. Il n'y a pas d'institution illégitime. Il n'y a pas. Est-ce que la présidence de la République est une institution illégitime? La présidence de la République, quand on dit l'institution de la présidence, ce n'est pas bonne. C'est la structure. C'est les lois qui régissent un organe de direction dans les plus hautes fonctions. Les parlementaires sont illégitimes, mais le Parlement, c'est lui l'institution. Il n'est pas illégitime. Les services secrets, leurs pratiques sont illégitimes, mais l'institution n'est pas illégitime. يعني حين يهبلونا حتى من هادو الناس اللي يقولوا احنا اوبوزيسيون حميره دين ربي حمير، مي سي دي زابروتي. مي ما فهمتش انا مي كيس كي سباس، ضربوهم بنغاز باش يوليو العباد دواب ولا جو كومبرون با. سي ahurissant, c'est révoltant à ce point là. رؤساء يقولوا تاع احزاب واكسيتيرا ويجوزوا في لي تيلي حمير هكا à ce point là. C'est grave, c'est très grave. لازم الشعب يفيق، لازم الشعب يفهم، لازم الشعب يفرق، ولازم يسترجع الثقة تاعو في نفسه باش يتيق في الآخرين. لكن لا فوي دو روت نتاع الكرويا ان شاء الله لما يقرروا لي زانستونس تاع الكرويا لا بوبليكاسيون تاعها سا سرا تري فيت، نبوبليوها للشعب ومن بعد نرسلوها دو مانيير اوفيسيال لكل سفارات العالم، لكل اجهزه الاعلام الخارجيه والداخليه، ونبعثوها بيان سور للناطق الرسمي هذا تاع المافيا اللي هو تبون والناس اللي معاه، ونبعثوها ليتا ماجور دي فورس ارمي. Supposons, M. Rahmani, que bon, ils vont recevoir la déclaration du CRUA, qu'ils demandent à négocier. Comment ça va se passer? Il ne s'agit pas de négocier. Pas de négocier, non. Ils doivent l'accepter et la mettre en exécution. Il ne s'agit pas de négocier. On négocie quoi? الشعب طالب الحق. احنا الكرويا نعتبر انفسنا من الشعب. وفينا تيارات سياسيه كثيره داخل الكرويا. نيغوسي كوا؟ جو نيغوسي كوا؟ نيغوسي لك على داري؟ نيغوسي على ولادي؟ مي جامي. جو نيغوسي با. بصح لازم اون ترانزيسيون. كي تشوفوا لا فاي دو روت تفهموا. نعطيكم ان سول بوان اللي تبدا به لا فاي دو روت. Que Tebboune, en qualité de porte-parole et non en qualité de président élu légitime, annonce une présidence transitionnelle sur 24 mois. يعني تبون ليس كرئيس جمهورية ولكن كناطق رسمي باسم النظام المتسلط على الجزائر يعلن أنه الرئاسة نتاعو رئاسة انتقالية إلى 24 شهر فقط. ومن بعد لي بوان الاخرين يجيو ما عنديش الحق نهضر عليهم درك حتى تكون موافقه نتاع كل قياديين الكرويا. Très bien, M. Rahmani. Et dans le cas où ils persistent dans leur déni, parce qu'on va parler du déni, parce qu'ils dénient, s'ils persistent dans leur déni. في الحاله هذه الزمناهم الحجه. Dans ces cas-là
كيما قال يعني الاخر فوالا يتحملوا مسؤولياتهم. يعني احنا بالنسبه لنا اذا رفضت كل المقترحات فاعلان المقاومه الشعبيه اصبح واجب من اجل الحريه. واحد ما يلوم علينا في العالم، واحد ما يعتبرنا ارهابيين، بل نعتبره ثوار من اجل الحريه وحقوق الانسان. Très bien, Monsieur Rahmani, c'est juste je voulais juste annoncer aux Algériens qu'il y a eu un sondage qu'on appelle, ça s'appelle l'indice de perception de la corruption. Oui, ça existe. C'est les Anglais qui ont fait, c'est les Américains qui ont fait, ça s'appelle Transparency International. Et si on est classé, باش نشوفوا الكلاسمون باش يشوفوا هاد الى راهم حاسبين روحهم ils sont très bien classés. C'est un observatoire هذا. C'est un observatoire. 2020, il est tout récent, qui a classé l'Algérie par son indice de corruption. Et en fait, il classe les pays par l'indice de corruption. Donc on est classé 106e sur 180. Ça va? Non, ça va. Non. 106 sur 180, ça va. Mais là, quand on sait que la Tunisie, 74e, et le Maroc, 80. Qui est comparé à Djerana. Bien sûr, obligé. On ne va pas se comparer par Danemark qui est classé number 1. La corruption en Algérie est un outil de gouvernance. الرشوة في الجزائر وسيلة من وسائل يسير بها النظام، يعني المصالح نتاعو في ظل يعني خارج القوانين اللي هو كتبها بيده. برك la corruption en Algérie n'est pas une maladie, n'est pas une catastrophe qu'on ne peut pas juguler. La corruption قلتها من قبل أنا كي يجي رايس تاع الصح بخط ستيلو يفضل la corruption parce que c'est un système instauré par le système lui-même. كيما يقول لك الكروكوديل يصيد في المستنقعات. Les crocodiles chassent en eau trouble. La corruption, c'est elle qui permet de troubler l'eau باش هما les crocodiles نتاع السيستم يقدروا يديروا واش يحبوا يقطعوا الشعب كيما بغاو. Monsieur Rahmani, خلاص الشعب فاق، c'est-à-dire الشعب maintenant il lui reste, il a repris, الشعب فاق où il a repris confiance. Mais moi je comprends pas pourquoi il est limité à les sorties mardi et vendredi. Je comprends pas. باينه مدام باينه. Il y a des infiltrés, il y a des باينه. خوفهم الحبس كاين اصوات اخرى يبانوا معارضه بصح هما يخدموا في النظام. كاين اصوات اخرى لن نتخلى عن سلميتنا. سلميتك والله ما دير بها والو، والله غير تدخل الشعب في مهبات الريح وراح تديوه للهاويه. السلميه نتاعكم هذه السلميه نسميها السلميه السلبيه، هي نوع من الطحين. يقول لك سلميه بصح ما يقدم حتى مقترح. سلميه ما عنده حتى مبادره. سلميه قاعدين غير تطبال. هادو ما حكايه. وقت العراس تجيبوا البنادريه، وقت الجنايز تجيبوا الندابات. Il y a une question de M. Abdelghani. Il vous dit, OK, nous sommes d'accord avec vous sur la nécessité de constituer des représentants politiques, mais comment éviter l'infiltration, sachant que le DRS met à jour des techniques très récentes pour influencer les activistes politiques? Merci. D'abord, هذه سميوهاش une maladie اسمها l'espionnite. دركا l'infiltré هذا. Il faut comprendre une chose. Quand le peuple choisit, il ne choisit pas des personnes, il choisit des programmes et des engagements. Après, si les gens hadou sortent d'un iota de l'engagement, on peut suspecter que les gens hadou ont été corrompus par le système. Et on les refusera après. C'est tout. Parce que, شوفوا لازم نفهموا حاجة. l'autoroute هكذا كي تحط لها لي باليز obligé même حركي même خاين même يخدم مع قوى أجنبية، يخدم مع الدياراس، يخدم مع بوتفليقة في القبر، يخدم مع الدنيا مع عزرين بو امبورت ما يخرجش من لوطوروت. داك يخرج يبان. سي سا الناس واش ما فهمتش. ماشي تحط الثقة تاعك في شخص كشخص،
حط الثقه تاعك في لي زونغاجمون تاعو، في لا فوي دو روت تاعو، في البرنامج نتاعو. غدوه نحاسبوا على البرنامج. انت قلت دير، علاه ما درتش واش قلت دير، والله علاه درت العكس. على هذه في المنظمات كاينه حاجه اسمها سحب الثقه. رئيس تاع الامريكان وحين يسحبوا الثقه منه. وكي تروحوا في هذه في حكايه الاسبيونيت اللي يجيك رئيس ثاني، اي واحد غدوه ديروا رئيس قال بالك هذا يخدم مع اسرائيل، بالك هذا يخدم مع شيبانايا مع الطوغو ولا البوركينا فاسو. مي كاين دي زانديس سكون ابل، كاين لي لوا، كاين لي زانديس، كاين لو باليزاج كي بيرمي حتى لاي مسؤول كبير مهما كانت الوظائف نتاعو في الباليزاج هذاك، باش حتى ولا كان خاين ما يقدرش يدير ديغا كبيره، ما يقدرش يكمل ديجا. فوالا. مي هذه ما تخافوش منها، ما تخافوش منها. والدي ار اس اللي مخوفكم، الدي ار اس مات اون 2013، راح الدي ار اس، يا بلو دي ار اس. بقاو كالكو كادر بالك كي ميتريز كالكو شوز، الباقي بكل خرطي رانا نشوفوا فيهم. شو دي ار اس اللي يقول انا دي ار اس، اون لي فوا اون لي فوا. جماعه بزنس في السكر والقهوه والسميت والحديد والدواء والكوكايين اش من دي ار اس هذاك؟ شنو بقى دي ار اس؟ Alors, bon, c'est vrai que c'est des personnes peut-être qui ont. On pose la question, le CRUA, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez juste répondre, parce que certainement c'est une personne qui vient de rejoindre. En même temps, vous le précisez parce que Wahadi veut savoir comment adhérer et comment payer l'adhésion. Pour l'instant, ما درناش un paiement pour l'adhésion. Le CRUA c'est crua.org, يعني crua.org. يدخل على السيت internet, il peut faire l'adhésion تاعو, éditer sa carte, etc. voir واش. Tout est clair sur le site internet. Mais le CRUA واش هو؟ Le CRUA ce n'est pas un parti politique. اللجنة c'est un comité. C'est un comité révolutionnaire للاتحاد والعمل. علاه فيه الاتحاد؟ لأنه يقبل كل التيارات السياسية، على شرط أن التيارات هذه تكون الهدف نتاعها استقلال الجزائر وبناء دولة القانون. برك يعني يجي غدوة واحد يقول لي دولة شيوعية، نقول له ما عندكش بلاصة في الكريا. يجي واحد يقول لي دولة إسلامية، نقول له ما عندكش بلاصة في الكريا. يجي واحد يقول لي دولة زرقاوية، نقول له ما عندكش بلاصة في الكريا. يجي واحد يقول لي دولة شيعية، نقول له ما عندكش بلاصة في الكريا. في الكريا فيه دولة القانون برك فقط، ما يقبل والو. دولة القانون، الدولة القانونية، ما عندوش تيار سياسي الكريا. أنا رئيس جبهة القوى الحية عندي تيار سياسي اللي هو يعتبر تيار براغماتي، لا شرقي لا غربي لا شمال لا يمين لا حاجة أخرى. تيار باين واضح وين نلقى الفايدة تاعي نبني البرنامج نتاعي، يعني على أسس علمية تكنوقراطية، ما عنديش علاقة بالإيديولوجيات. غدوة نلقى حاجة في إيديولوجية شيوعية نديها، في ليبرالية نديها، في إسلامية نديها، في ما باش غربالية نديها، بو امبورت. كي نوضع برنامج نوضع حاجة في مصلحة الجزائر، في مصلحة الشعب، في مصلحة المستقبل. ما تهمنيش منين اقتبستها ولا جبتها ولا اخترعتها ولا نحوس نحدد لها لا كان شرق ولا غرب. لو كريا سي سا ابوبري. لو كريا سو ني با ان بارتي بوليتيك. لازم الشعب يفهم ما راهوش حزب سياسي، راه وسيله يقدر الشعب الطائر هذا اللي يسميوه الحراك يلتحق بالكريا، والكريا يمثل الشعب وراح يبلور المطالب نتاع الشعب. الكريا غدوه ما تلقاوش الكريا في انتخابات، ما راحش يكون. ما تلقاوش الكريا في رئاسه الجمهوريه، ما راحش يكون. ربما تلقاو احزاب نتاع دي جون دركا جامعيين شكلوا حزب صغير، كي تنتصر روح المرحله الانتقاليه الحزب السياسي تاع الوليدات هذاك راح تلقاه في الانتخابات، بصح الكريا ما تلقاهش، لانه الكريا ماهوش حزب سياسي وما عندوش مشروع حزب سياسي. الكريا على هذه الكريا يقبل كل التيارات. الكريا كيما نقولوا حنايا سي البابور نتاع الثوره، بابور يلم الثوريين الحقيقيين باش يواجهوا هذه الطغمه على اساس سياسي وعلى اصعده اخرى. كما كان الكريا اللي داروه الرجاله اللي قاموا بالثوره الجزائريه. الكريا من بعد شفنا لا فلان، الكريا عاد ما كانش.
نهار جا على فلان وانطلقت الثوره ولا كاين لايلاند، الكريا ولا ما كانش. الكريا بابور نواه. الكريا واش يقول؟ الكريا باش يلزم الحجه امام العالم بكل باللي الا كان الشعب احتضن الكريا تعود عنده قيمه في الخارج وفي الداخل، الكريا راح هو يكون وسيله المرحله الانتقاليه. بصح الكريا ماشي حزب، لازم الناس تفهمها هذه. الكريا ماشي حزب سياسي. الكريا يشوف غير مع الجزائر كيفاش تستقل الجزائر، ما هي الاليات اللي نلحقوا بها الاستقلال الجزائر، انتقال السلطه من لا مافيا اللي حكمت الجزائر من 58 لدرك الى الشعب حقيقه في ظروف امنه، وكيفاش نبنيو دوله القانون. برك هذا هو الكريا. داكور سي تو. الكريا ما عنده علاقه حتى ايديولوجيا، عنده علاقه بميكانيزمات واليات. il est en rapport avec les mécaniques et les moyens à mettre en place pour que l'Algérie soit indépendante réellement et réellement qu'on passe par une transition politique fluide, sécuritaire et sécurisée, sans qu'on puisse perturber les institutions, notamment l'institution militaire dans l'état actuel. Surtout que donc, de manière directe, الجيش ما ناش نشوفوا فيه في السياسه. même بالك يلعب مورا الريدو مي ما راهوش في السياسه. il n'y est pas. ما سمعناش حنايا لو شيف ديتا ماجور بار انتيريم يدير 10000 ديكلاراسيون بار سيمين، ما شفناش. دونك ما عندناش على واش نهضروا عليه. دونك بالنسبه لنا الجيش في الدور تاعو، لا كان بعض الجنرالات اللي هما حاطين تبون يمثلهم وهما يمثلوا المافيا واكسيتيرا تشكشوكا بيناتهم، سكرابيل لا مافيا بوليتيكو فينونسيير، ولا دوك نسميها انا لا مافيا ميليتارو فينونسيير ولا ميليتارو بوليتيكو فينونسيير. هذه حكايه اخرى. بور لانستون لو كريا سي تري سامبل، سي اون انستانس، لجنه من اجل يعني نوعا ما سفينه نوح، سي تو بور سوفي لالجيري. برك ونروحوا لمرحله انتقاليه ما يصير فيها دماء، ما تكون فيها خسائر، وتنتقل السلطه بطريقه سلسه وحفاظا على امن الجزائريين. اون اي بري ا ديسكوتي دي موداليتي. يعني الكريا غدوه كيتيقوا فيه الجزائريين ويفوضوه، الكريا قادر باش هو يقعد مع هذا الطغمه في الطابله ويحط لي كونديسيون تاعو. سي سا لو كريا. لو كريا n'a pas d'ambition politique. سي الرحماني، شفت بوندون سيرتان مومون ركزوا لنا على الكريز ليبيان، عاود دروك شفنا لا كريز ليبيان راهم مركزين على الغاز دو شيست. بس هو بلي هذه سي جوست اون تاكتيك. Non, non, ça c'est les... le peuple. Non, non, non. La crise libyenne mazalt, et elle est très importante. Le rôle de l'Algérie dans la crise libyenne doit être très important. Il faut que la conférence d'Alger réussisse. Ou la conférence d'Alger qui doit se tenir, il faut qu'elle rassemble tous les présidents des républiques et les rois engagés en Afrique du Nord et au Sahel. Il faut que l'Algérie fasse une grande conférence, plus qu'une conférence, plus qu'un congrès, mais plutôt un comité ad hoc nord-africain qui peut même décider de la création d'une task force nord-africaine sahélienne pour régler le problème en Libye. يعني مؤتمر الجزائر لازم يضم كل الدول. ما نحبش كلمه مغاربيه هذه، ما نقولها باش الناس تفهم. كل الدول المغاربيه يعني المروك، موريتانيا، النيجر، المالي، حتى البوركينا فاسو نزيدوه، تشاد، السودان، مصر، الفرقاء الليبيين. والمؤتمر هذا لازم ينجح، ولازم الجزائر تنجحوا كوت كوت، لانه هنايا il s'agit de l'Algérie، ماشي تبون ولا تفون ولا الناس اللي معاه. هنا قضيه الجزائر. لازم ينجح المؤتمر هذا، وان تحتم الامر يفرز عن قوه مشتركه دبلوماسيه عسكريه، ce qu'on appelle une task force pour régler le problème libyen. un problème régional. حنا اللي عندنا حدود مع ليبيا وفي المنطقه الجيوستراتيجيه تاعنا حنا نريقلوه، ما يجيني حتى واحد، لا فلان لا فلتان لا علان. لازم ينجح مؤتمر d'Alger. il faut qu'il réussisse. il faut rassembler tout le monde autour de la table تبريزيديها الجزائر، ترأسها الجزائر.
برك باش يكون الحل سلمي حقيقي ووحدوي مغاربي افريقي. ويحضر فيها ثاني le président de l'OUA et éventuellement toutes les organisations africaines. Parce que là le problème il est africain. كي تشعل النار في ليبيا وتروح تلحق للساحل راهي تهبط لتحت وتاكل بعضها. Voilà, justement, il faut régler le problème au niveau gars du Sahel. ماشي غير في الجيري الجزائر لازمها تسترجع المرتبه نتاعها في افريقيا. يعني لازم نوليو كت كت للقوه اللي كانت عندنا وقت بومدين في اواخر حياته. كوت كوت اي كوا كي لون كوت. برك il y va de notre avenir, il y va de notre positionnement, il y va de notre importance dans le monde, il y va حتى de notre avenir économique. كوت كوت. وهنا أنا نفرق بين التفون وبين الجزائر. عندي فرق كبير في راسي. على هذه المؤتمر تاع الجزائر لازم ينجح ولازم يكون. ولازم يكون. برك. Pour redonner à l'Algérie la brillance اللي كانت عندها. Parce que l'Algérie عندها des institutions brillantes et des cadres brillants. Bien sûr حطينا تحت الأرض عافسين عليهم. Mais s'il faut rappeler les retraités, il faut rappeler les retraités. اللي حاوزوهم. بس قلقوهم. Mais il faut que le congrès d'Alger réussisse. لازم راح يفتح لنا أبواب بزاف في العالم كامل. تسمح لنا نستاجوا كل الأزمات اللي رانا عايشينها. Monsieur Rahmani, ما نقدرش ندخل في الديتاي بزاف باسكو Monsieur Rahmani, depuis plusieurs lives, vous dites les pieds blancs, les pieds blancs. Est-ce que vous croyez que les pieds blancs vont laisser faire? Ils n'ont pas le choix. Comment ça, ils n'ont pas le choix? Puisque jusqu'à présent, ils ont fait la pluie et le beau temps en Algérie. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, tout simplement, parce que si la Libye est déstabilisée, l'Algérie sera déstabilisée, ماشي هما اللي رايحين يمنعوا. Parce que les premiers touchés, شكون؟ هما ديجا في المصالح نتاعهم. فوالا كي غدوه عندك دي جروب تيروريست اترافير الصحراء يتجاراو ويضربوا في البايب واللي يسلكهم يطربقوا به الدنيا. Vous verrez, c'est l'intérêt de personne. Monsieur Rahmani, dans les deux cas, leurs intérêts seront bafoués. Khlas. Non. Dans l'état de droit, non. Et ils sont plus de 2 millions les pieds blancs هادو. مش واحد ولا زوج نقدروا نصيدوهم. Ils sont plus de 2 millions. Il n'y a rien à faire sauf l'état de droit. برك. L'état de droit neutralise tout le monde. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui de faire un état de droit et de les mettre face au mur? وعلاش يديروا l'état de droit درك؟ مادام حاكمين الحكم والشعب برا كل يوم يخرج يغني ويعاود يدخل للدار. Pourquoi voulez-vous que ça change؟ نهار يلقاو قدامهم قوة سياسية والشعب هزها أبرا الكور ثم يركعوا. Et on fera l'état de droit. Mais tant que راهم وحدهم يلعبوا في التيران. شو يقلق؟ خرج كل يوم. الشعب يخرج كل يوم. Monsieur Rahmani, est-ce que vous imaginez que الشعب, je veux dire un Algérien عادي, ne peut pas imaginer un instant qu'il a été géré de 62 إلى يومنا هذا par ce qu'on appelle les pieds blancs. حنا قلناها له دركا شغله هو. ماشي خاصة مادام نديوه ليكول نحلوا له يونيفرسيتي نقريوها. حنا نهضروا فيها طاي. الفوق يعاود يسمع واش قالوا تاع الناس تاع زمان اللي قال لك ولاد فرنسا. فوالا قالوها له بكري. كانوا يقولوها لنا حزب فرنسا ولاد فرنسا. مي حنا اون كروي اوت شوز. مي دوكا فهمنا سي اون رياليتي. سي با يعني كيما يقولوا صورة برك ولا تصوير ولا كيف يقولوها. هذه حقيقة ولات ملموسة. Rahman, il y a une question de M. Aziz. Il vous dit en attendant Tebboune réhabilite le bouteflekisme et continue de laminer toute opposition. Arrêtons de palabrer et agissons, car le temps joue en faveur du pouvoir voyou qui tentera de corrompre toutes les strates de la société aux égards aux difficultés économiques grandissantes. Plus le temps passe, plus le pouvoir se renforce. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec M. Aziz. Ce qu'il dit, c'est vrai. Mais ça, M. Aziz, ne le dites pas à Rahmani, dites-le
نسحب سلميه ولا نتخلى عن سلميتنا. با موا شو كونفانكو كيما انت، لكن هضر للشكاير الاخرين اللي بيان سور حتى من الاراء السياسيه نتاعهم ياخذوها بالايعاز من قوى اخرى. Il y a Shakib qui dit l'Union maghrébine est morte depuis très longtemps. Qu'en pensez-vous, M. Ahmed? Non, elle n'est pas morte. On peut la raviver. Donc c'est une occasion. Bien sûr, c'est l'occasion. Oui, le Maghreb se soude. L'Afrique du Nord. J'aime pas le Maghreb. On n'est pas le Maghreb نتاع العرب حنايا، ماناش عرب على باز. اللي حاب يكون عربي يكون عربي، الله يسهل، سي بون بروبليم هذايا. مي حنا قد هكا l'Afrique du Nord، اوني الوست نتاع حاجه قد هكاك كما الاندونيسي سي ليست عرب، ولا روسي سي لو نور عرب، هاي والاسترالي سي لو سود عرب. ماناش المغرب العربي، ما نهضروها هكذاك بركه تاع موالفه. حنا l'Afrique du Nord. L'Union de l'Afrique du Nord, elle est importante. Et quand je dis l'Afrique du Nord, même le Sahel en fait partie. دول الساحل en fait partie. C'est ça l'Afrique du Nord عندي أنا. L'Afrique du Nord عندي تبدا في لالين السودان، تشاد، نيجر، مالي، موريتانيا، وتطلع الفوق. بيان سور الفوق المروك، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر. حتى من مصر ناس يقولوا تبع الامارات ولا، بصح كي يتشكل لافريك دو نور مام مصر تبدل سلاح، دور الفيس تاع الامارات، لانه حنا لافريك دو نور نولي قوه اقتصاديه، قوه حقيقيه. On n'aura plus besoin de bataillons Sahara. Enfin, eux n'auront plus besoin. Enfin, c'est pas qu'ils n'auront plus besoin. Ils pourront plus traiter. ما يسحقوهمش. Ils pourront plus traiter. ما يسحقوهمش. Monsieur Rahmani, une remarque de Abdelghani, il vous dit: je vous propose de conseiller aux adhérents du CRUA de se concentrer uniquement sur la logique du changement, c'est-à-dire de ne pas juger remarque ce que fait ou ne fait pas le système en place, puisque lui aussi est dans sa logique du maintien du pouvoir. Que dites-vous? Béjaïa vous salue. Oui, en un sens, je suis d'accord avec vous. Mais dans l'autre sens, je ne suis pas d'accord. Parce que si le CRUA commence à travailler uniquement sur les outils du changement, sans informer le peuple par rapport aux déclarations de l'oligarchie qui dirige l'Algérie, le peuple demain ne comprendra pas l'action du CRUA. C'est pourquoi le CRUA, il fait un effort de communication, c'est-à-dire, ce qu'on appelle, il fait un travail de fond avec le peuple. Ça veut dire quoi? Le peuple demain comprendra l'action du CRUA et pour lui, elle sera justifiée. On va demander, on va instruire, on va former des gens pour qu'il y ait des comités de défense de l'Algérie, des comités autonomes. باش هكذا ما بقات حتى شركة أجنبية تقدر تضرب مسمار في الجزائر. Ça, c'est une action violente, mais sur le plan économique. On ne touche pas aux individus, on ne touche pas à l'humain, mais on touche à tout ce qui est intérêt extranational en Algérie. Et on verra واش يديروا المافيا هادو. كي تعود توتال ما تقدرش تخدم في الجزائر، وشلومبرجي ما يقدرش يخدم في الجزائر، والاخرى هذيك شي باك واش معناها، و توت لي سوسيتي اللي في الجزائر هادو ما يقدروش يخدموا. اون فيرا النظام هذا واش يدير، شكون اللي راح يحتم الراي تاعو، حنا ولا هما. باسكو فات لو كومبا باش نتفاهموا اي اون فا دير سا دو مانيير استراتيجيك، نحسبوها معركه. النظام الفاسد باش يريح في بلاصتو حل البيبان للشركات الاجنبيه. انا باش نحارب النظام الفاسد ندير عكس واش يدير، انا نغلق عليهم البيبان. يعني تجيب كاميو باش تحط الماتريال تاعك، يجيو الصغار الكاميو هذاك يكسروه. ها خدم لا قادر تخدم، هما يحلوا لك كيما يقولوا هو عليه بترقاق الكسره وانا بالماكله مرتين. بون هنا دخلنا في اون اوتر فاز مازلنا ما وصلنا لهاش. ابري لا فeuille de route, selon la réponse on verra. Monsieur Rahmani, je vous assure qu'il y a des Algériens qui vous écoutent et qui n'attendent que de commencer. Ben c'est ça. Mais parce que non, حنا on présente قال يا ولدي هاي une solution pacifique. Mettons-nous à table. Tout le monde vous êtes gagnant, le peuple est gagnant, l'Algérie est gagnante, ونخرجوا من الأزمة هذه ونبنيو الجزائر دولة قانون. راح الناس كل تلقى المصلحة نتاعها في دولة القانون. لأنه ما يخاف من دولة القانون غير الشيطان. والشيطان عليه اللعن.
ديجا حتى في دولة القانون عندكم ان افونتاج، سرقتوا نكرهتوا. on est envahi de Chido Babylon, et d'un seul coup, quand vous avez parlé du cru, il y a une force, etc. Mais envahi. Mais le cru est une force. Déjà, il est une force actuellement. D'ailleurs, on vous a posé la question, je l'ai passé la question, on vous demande où en est le cru, c'est-à-dire certainement la question a été mal posée sur la situation du cru. 977 000 et quelques adhérents, presque 1 million. En pratiquement 2 mois. 2 mois. Inch'Allah, dans 14 pays. Jazairiens من 14 دولة. Très bien. Donc les gens, en fait, il faudrait que les arfou le cruya informent les maïarfou le cruya et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Bon, s'il n'y a pas de questions pertinentes. Oui, monsieur Rahmani, c'est la question qui est claire. Donc, le mot de la fin, comme on dit. Il y a juste une question de. Fadlé, madame. Nourine Nour. Alors, je ne sais pas monsieur ou madame, excusez-moi, c'est Nourine Nour, madame. Le 22 février, une année du Hirak, il faut changer de stratégie. Après les Selmiya, il faut paralyser le pays en épargnant les hôpitaux et quelques commerces. Non. On ne touche ni aux hôpitaux. Non, ni oui, il faut épargner. Commerce. Oui, il faut épargner. Non, on ne touche pas du tout. On va rendre la vie très difficile aux sociétés étrangères travaillant en Algérie. Bark. C'est tout. الشركات الأجنبية اللي تخدم في الجزائر نكرهوا لها حياتها. المشروع اللي يسقى منها مليون يولي يسقى منها 10 ملايين وما تخلصوش. Une question, vous êtes expert dans ce domaine, donc vous allez confirmer. Expert, je pense pas, je suis expert. Bon, du tout. Vous connaissez je le. Moi. Non, parce que là, il dit. Votre avis sur le retour de l'équipe médienne à la demande de Tefon. L'équipe médienne, elle est déjà Bouteflika. L'équipe médienne a participé à l'instauration du système. C'est le même système. وشيا كره من الشنابط اللي جابهم القايد صالح حب يريكوبيري الناس باسكو حب يريكوبيري البانديه اللي يزيد يوطد بهم النظام والوطأه تاعو البلاد. C'est-à-dire, il veut récupérer les gens qui savent comment faire pour instaurer le système et planter ses pieux dans le corps de l'Algérie mourante. Voilà, exactement. Voilà. C'est tout. Je l'ai dit déjà fait un live. Moi, on ne parle pas des anciens du DRS parce qu'on les connaît un par un et on sait chacun qu'est-ce qu'il vaut. Et les vrais cadres du DRS, les meilleurs, n'ont jamais dépassé le grade de colonel et ont été mis à la retraite. Les vrais, les locomotives. Monsieur Rahmani, est-ce que dans une nouvelle république, les vraies personnes, effectivement, les vrais nationalistes, les personnes, si vous dites du DRS, les vrais qui sont partis, ils ont été mis en retraite. De toute l'armée. De toute l'armée, vous pensez que demain, on les appelle, ils viendront. On aura besoin d'eux. Il est considéré comme officier de réserve. في الدولة جديد نعيطوا له يجي ويعاود يلبس الرونجرز ويخدم. DRS ولا عسكري. Parce qu'on a besoin de compétences et on a besoin d'expérience. Et ils sont considérés comme des officiers de réserve jusqu'à l'âge de 65 ans, voire plus. Parce que خرجوهم la retraite trop tôt. Ça, bien sûr. Très bien, M. Rahmani. Il y avait une question, on vous demande de faire des lives tous les jours, mais il faut leur dire que techniquement, ce n'est pas possible. Je ne suis pas dans le show. Très bien. Une dernière kalima akhira, M. Rahmani. Kalima akhira. Inch'Allah, 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 Inch'Allah. يهبط رب العالمين ce qu'on appelle الرحمة في البلاد هذه لأنه الأوضاع خطيرة في كل المجالات اقتصادية اجتماعية سوء تغذية منظومة تربوية مدقدقة كلش مدقدق الشعب طائر برا حراقة في البحر الناس تموت في الطرقات تموت في المستشفيات يعني صح فساد كبير راح في البلاد
شاء الله ربي يوفر ظروف الرحمه ويتاخاو الجزائريين كل بيناتهم، وننطلق الى مرحله انتقاليه نبنيو فيها دوله قانون وعداله، لانه عندنا المواصفات نتاع دوله كبيره تقدر تعيش رفاهيه كبيره، لكن حقيقه اخلصوا المسؤولين اللي اختارهم الشعب، اخلصوا في الخدمه للوطن هذا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.